أيوة أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم يا جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni an sigilen ye sirifu ka mamogoɲɛ kɛnɛ kan an segira ka na tuguni ni wagati na fɛn min ye studio Kadijatul Kubra ni an y'o kɔnɔ halisa ari sirema bɛ tali kɛ ni ala sɔnna ma mɔgɔ minnu bɛ internet sifilɛ n'olu b'an filɛ internet kan mɔgɔ minnu b'an dɔn internet sanfɛ ni ye studio kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye studio min bɛ tali kɛ internet sira fɛ parce que an welelen don kuma caman kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛ an t'aw sɔrɔ kuma dɔw la a ka d'an ye an k'aw lamɛn mais an t'a dɔn an b'aw sɔrɔ heure minnu na donc an ye nin page dayɛlɛ fɛn min ye kɔfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnni ma ani mɔgɔ minnu yɔrɔ ka jan an na Bamakɔ yan n'u b'an filɛ internet sira fɛ o sababu la a ye page min dayɛlɛ n'i b'i mago b'a la i bɛ don an ka page YouTube kɔnɔ i b'a sɛbɛn Ali Boubacar Haidara Sirifu ka kɛnɛ i b'an ka émission bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ kɛ radio la min bɛ kɛ studio kɔnɔ yan bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna ma donc bi an bɛna baro kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli ani tanuni bɛ ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an filɛ Facebook sanfɛ ani minnu bɛ k'an filɛ YouTube sanfɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o Facebook kelen sanfɛ ɲɛ bɛ n yɛrɛ ka ɲɛmaa la n ka directeur n'o ye Iba Jalo ye ɲɛ b'a yɛrɛ la an ka foli b'a ye wala Iba salamu alaikum o directeur Koriba City la an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ Radio Patriote directeur do an ka directeur ba de do an ka foli b'a ye bi n'ala sɔnna an bɛ studio Kadijatul Kubra kɔnɔ n'ala sɔnna ma an bɛ baro kan n'ala sɔnna an n'an balimakɛ an teri karamɔgɔba an n'a bɛna baro kɛ n'o ye Amadu Jara an bɔra ka a ka duwawu lamɛn san a ye duwawu k'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ hakila duwawu in mɔgɔ caman bɔra ka amina fɔ Facebook sanfɛ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma o la ala k'an minɛ an bɛɛ ye bon studio min filɛ nin ye studio in tɔgɔ de ye ko studio Kadijatul Kubra mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔfɛ nin dabɔkun ye aw ye mɔgɔ minnu ka jan an na Bamakɔ fana nin dabɔkun ye aw de ye pour que aw ka se k'a sɔrɔ internet sanfɛ donc Amadu Jara an bɛ foli d'i ma ko kura salamu alaikum wa alaikum salam mama i b'a ka micro dayɛlɛ wa alaikum salam kɔri baasi kɔni t'i la alhamdulillah i bɛ forme na kojugu i bɛ gɛjɛ donc tubabu ko on voit droit au but o ye tubabukan ye an b'an sin kɔ la siɲɛ kelen yanni an k'a kɛ kɔ la munumunu ye bi an bɛna baro kɛ fɛn min kan Amadu Jara o tɛ dɔwɛrɛ ye an kun y'a kanu komi kuma bɛɛ mɔgɔ bi message ci an ma ko an ye dolo daminɛ n'o ye bangedon dolo ye an y'o baro daminɛ mais olu t'a sɔrɔ kuma bɛɛ bon i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la an b'a kɛ radio kan mais mɔgɔw t'a sɔrɔ radio kan i b'a faamu kɔfɛ mɔgɔw kuma caman internet ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ connexion na an sɔrɔli bi gɛlɛya donc o y'an y'a kanu ka kɛ YouTube kan donc o la an b'a ta zero voilà a bɛ daminɛ yɔrɔ min k'a daminɛ kari denw na ka na se fo ni ala sɔnna ma sibiri denw ma inshallah an b'a daminɛ ten ni Sirifu ka pour que mɔgɔ minnu bi mago b'a la internet sanfɛ sinon hali kun dɔ ye message ci a ko jumadon denw mais an bɛ taa ji an b'a bɔ a sira fɛ awɔ a bɛ daminɛ min fɛ an b'a bɔ o fɛ alhamdulillah Amadu Jara an b'a yira k'a fɔ ala ye nin dɔnni kalifa i la commentaire ko tɛ bilen lamɛnbaa k'u sigi k'u hakili sigi u bɛna lamɛn a ye cogo la a lamɛn cogo la u n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ko in ye min ye o na dɔn tari de ne kɔni bugara n somɔgɔw ɲɛna o bɛ tɛ ci sama kun bɔ awɔ somɔgɔw yɛrɛ kan ka bɔ n'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ ci ma d'u ma donc Amadu Jara sans plus tarder kari don denw ye den modèle jumɛn ye alhamdulillah Sirifukɛ n'i y'a ɲininka yanni an ka taa kari don denw na o bangedon nafa jumɛn de bɛ bangedon na bangedon awɔ mɔgɔ k'i bangeden yɛrɛ dɔn ka a laadaw matarafa nafa jumɛn b'a la a bɛ mɔgɔ bila sira jumɛn kan Sirifukɛ adamaden ka ko bɛɛ ye bangedon de ye
adama den yɛrɛ ka ko bɛɛ i ka ko bɛɛ bange do di ha adama de ka ko don damadɔ di don damadɔ a fɔ kana a fɔlɔ yɔrɔ so si pasima o siga t'o la bon i bange do o de i ka si pasima Allahu akbar n'o ɲana awɔ i ka ko bɛɛ bi ɲa n'o tiɲana fɔ ni ko tɔ bɛɛ bɛ kɛ tɔ ka nbɔrɔkɔtɔ ayiwa dɔw tɔ wɛrɛ minnu bi kɔfɛ olu y'o farankaw de ye ayiwa kuma filɛ o tɔ wɛrɛ i ka denkundi don i ka muso furu don ala k'an n'a cɛ janya kan'o fɔ a n'o don an ka tɛmɛ ni kuma ye i ye faamuya mana fɛ a bɛ wajibiya cɛ bɛɛ kan a bɛ wajibiya muso bɛɛ kan i kan k'i bange don dɔ nin yɔrɔ de bi an ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ nansara ma tulonkɛ dati ko la horoscope u b'o fɔ kuma bɛɛ tubabu yɛrɛ ti bɔ n'a ma horoscope kɛ k'a yɛrɛ ka don lagɛ a bɛ bɛn don ma ale kan ka mun kɛ don jumɛn ale kan ka bɔ cogo di ale hali fini don taw b'a jate bon o la anw ka makɔrɔbaw b'a fɔ ma ko don kibaru o ye tiɲɛ mais anw y'o ye sa laturudalaw dɔrɔn de b'o bɔ dɛ adamaden n'i ka bange don dɔ i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka taa fan min fɛ i man ka sigi fan min fɛ i ye faamuya nɔ o kumana fɛ bange don nafa belebeleba de bi bange don na adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen bi taama bangeden dɔ ɲɔfɛ i na kɛ mɔgɔ ye a bɛ dɔn ni bangedon de ye i tɛna kɛ mɔgɔ ye a bɛ dɔn ni bangedon de ye bangedon fana dɔlen kɔfɛ i kan ka sarakatu min bɔ o bɛɛ lajɛlen de bi si dɔn i kan ka baara min kɛ o bɛɛ bi si dɔn e kan ka taa tɔkan fɛ wa ne bɛ fɛn sɔrɔ wa e man ka taa tɔkan fɛ wa ne tɛ fɛn sɔrɔ wa nin bɛɛ lajɛlen bi dɔn n'i ye kalan kɛ nafa b'a la wa wali nafa t'a la de nin bɛɛ lajɛlen de bi dɔn bangedon na Allahu akbar kumana fɛ bangeden dɔnni an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a ɲini k'i ka bangeden dɔn n'i t'a dɔn tuma dɔw la gɛrɛ an na an b'a ɲɛfɔ i ye wala an b'a ɲɛɲini ka a ɲɛ di i ma inshallah n y'o faamuya adamaden bangedon de y'i ka suma ye siga t'a la parce que i bangena ka na don min na o de y'i ka don fɔlɔ ye diɲɛ dugukolo sanfɛ siga foyi t'o la i ka bangeni kɔnɔna na mun de bɛ se k'a fɔ ko suma mun de b'a tiɲɛ mun de b'a ɲɛ i ko suma bangeni kɔni o ye bangeni ye mais mun de y'a suma in ye jumɛn ye a suma in o ye sisan e nana ka bɛn ɛri min ma ɛriw de bi yala diɲɛ bi ɛri de bolo a bi yɛlɛma ntɛnɛn bɛɛ tɛ ntɛnɛn bɛɛ ye o ntɛnɛn bɛɛ tɛ ntɛnɛn bɛɛ ye ntɛnɛn min tɛmɛna ani ntɛnɛn min natɔ ye olu tɛ kelen ye ayi olu tɛ kelen ye fiyewu kuma filɛ dɛ ka da mun kan dati de b'u bɔ ɲɔgɔn na ntɛnɛn min ye kalo tile 20 ye ani ntɛnɛn min bɛla kalo tile 28 ma olu t'i fɛn kelen ye dɛ o kuma mara n'a bɛna don an ka babu kɔnɔ bi kuma bɛ bɔ ni kuma ye i ye faamuya ɲininkali la bangedon an ko dimasi o n'o ye karidon ye n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ yanni an ka don o kɔnɔ halisa an bɛ na i ka kuma in an bɛ n'o sɔrɔ ɲɛfɛ n'o ye dolo yɛrɛ i y'a fɔ sisan ko spasuman bi i bɛ na ɛri min kɔnɔ o kuma wo ɛri bi jate wa parce que an ye don de fɔ donc n'i y'a jate minɛ e filɛ ka ɛri min fɔ sisan don fana filɛ ka ɛri fana filɛ ka na don kɔnɔ i y'a faamuya donc an bɛ n'a ye k'a fɔ ɛri bi baara kɛ don kɔnɔ i tɛ se k'o walawala ɲɛ wa mun bɛ taa ɛri baara ni don ye mun bɛ taa ɛri baara ni don ye nin wagati in na i filɛ ka ɛri fɔ wagati mun na don min na kalo tile hakɛ min na an bɛ taali kɛ kari yɛrɛ kan ni bangena kari ɛri jumɛn kari ɛri jumɛnw de bɛ baara kɛ kosɛbɛ i k'o fɔ an ye alhamdulillah bisimila sirifikɛ yan'an ka don i ka o jaabi kɔnɔ o jaabi sigilen don fɛn min kan n b'o f'i ye fɔlɔ bisimila ka sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛ dɔnni bila o de kɔnɔ e ka kɛnɛ ti peut-être kɛnɛ ayi non c'est pas hasard tɛ o kumana fɛ i bɛ min dɔn i b'o de fɔ n'i ko dolo n'i ko ɛri n'i ko don n'i ko kalo n'i ko san nin bɛɛ lajɛlen sigilen don fɛn dɔ de kan bisimila fɛn filɛ i ye faamuya nin bɛɛ bɛ taama ala ka masaya de kɔnɔ
ala ka masaya an bi diɲɛ kɔnɔ de awɔ diɲɛ min bɛ n'an b'a kɔnɔ diɲɛ in yɛrɛ dala cogo di kuma filɛ i ye faamuya awɔ diɲɛ in dala waati joli kɔnɔ diɲɛ in dala tile joli kɔnɔ diɲɛ dala tile 6 7 jours 6 jours tile 6 6 jours Allahu akbar o kuma na fɛ i miiri Amérique France Espagne Italie farajɛla farafina a tile bɛɛ bi daminɛ 6 heures de 6 heures du matin 6 heures du matin o ye tiɲɛ kun jumɛn de la 6 heures du matin ɲininkali tɔ min filɛ nin parce que ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen da k'a ban pewu ka bɛn tile 6 ma a ye sankolo da tile 2 awɔ ka dugukolo da tile 2 awɔ fɛn minnu bi sankolo ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ k'olu da tile 2 o tile 6 de ça fait 6 jours 6 jours donc maa minnu taara yahudiya sira fɛ n'o nabila musa ka taasira mɔgɔw ye bon olu ko bon ala ye dali daminɛ dimanche kari ntɛnɛ tarata araba alamisa juma ko bon ala ka dali jɔra yen a danna ye ko samedi kɛra repos ye k'a ye lafiya kɛ samedi la o kuma na fɛ i n'a fɔ ala sɛgɛnna de bon a ye repos kɛ o kuma na fɛ yahudiyaw n'o ye nabila musa ka taasira mɔgɔw ye olu ti samedi baara samedi ko ka bon olu bolo kosɛbɛ o de kama Allahu akbar bon minnu taara nabila isa ka siraw fɛ n'an k'olu ma ko nanzaraw tubabuw bon olu ko non ala ye dali daminɛ lundi de ala ye dali daminɛ lundi kay sankolo da lundi mardi ka dugukolo da mercredi jeudi ka dugukolo ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw da donc vendredi samedi donc fɛrɛ mɛnɛna ye ko dimanche kɛla repos ye ala bolo o y'olu ka faamuya ye donc bɛɛ n'i ka tiɲɛ Allahu akbar minnu bɛ ni jamana nin kan u b'a dɔn ala de ye masa ye o kuma ni maa fila si ma ɲɔgɔn sɔsɔ 6 nin kan bɛɛ y'i ka jate ta tacogo la ka taa bɛn 6 ma o kuma na fɛ donc diɲɛ tile bɛɛ lajɛlen de bi daminɛ 6 heures a kɔrɔ ye nin de ye o 6 in fana bɛ ala ka masaya de yira an na bisimila kuma filɛ i ye faamuya a ɲɛfɔ ala ka masaya cogo di ala ka masaya donc n'i ko 6 fois 11 awɔ 6 sigiyɔrɔma 11 awɔ i ye faamuya parce que kabako bi 11 na nabila yusufa kofɔra a ko ya abat inni ra'aytu 11 kawkaban ne fa ala ye dolo ɲɛ duman 11 jira ne la dɛ siga t'a la li sajidina u b'a la ka sujudu bɛn ne ye o kuma 11 kabako bi 11 kabako b'a la siga t'a la donc 6 sigiyɔrɔma 11 o bi taa bɛn 66 ma n'i ko 66 ça veut dire i ko Allahu de 66 o de 66 Allahu akbar ala ye masa ye koyi i ye faamuya donc o la o de kama n ko i ma yan'an ka don kari kɔnɔ donc kari ni don tɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don min kan n b'o de ɲɛf'i ye don bɛɛ lajɛlen bi daminɛ ni heure dɔ de ye a bɛɛ bi daminɛ ni waati dɔ de ye nka mɔgɔw ma ɲɔgɔn sɔsɔ 6 heures du matin kɔni kan o ye tiɲɛ ye i kɛra farafina o i kɛra farajɛla mɔgɔw ka 6 heures kɔni tɛ kelen parce que heure 5 bɛ an ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ ala ni e sabu an bɔra o kalama siga t'a la ala ni e sabu Amérique b'an wele bon diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen b'an wele o kuma mɔgɔ kana diɲɛ kolosola ɲɔgɔn na siga t'a la donc o kuma na fɛ dolo yɛrɛ an bɛ ka kuma dolo min kan wala an bɛna kuma dolo min kan montre ye dolo de ye montre kelen kelen montre ye dolo ye montre dilanlen don dolo de i bɛ se k'o misaliya d'a ma wa i bɛ se k'o misaliya min d'i ma sirifikɛ i ɲɛ bɛ nin dessin in na a yira kamera la i ye faamuya o kuma nin ye montre dessiné ye kuma la teliya la waati n'a cogo kama ma jigiya kamera mɔgɔw kɔni ɲɛ b'a la o ɲɛ b'a la coyi i ye faamuya an bɛɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ donc sisan an y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ tile bɛɛ lajɛlen bi daminɛ 6 heures la donc n'i ye montre lajɛ 6 heures de filɛ nin ye o 6 heures de filɛ duguma i ye faamuya nɔ bon donc sisan 6 7 8 9 10 11 12 o kuma o ye tile selen a tilancɛ ma sisan tile tilancɛ ma donc a bɛ tila ka ta tuguni 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures tile bɛ ban ye o heure 12 ye donc o heure 12 6 fois 2 ça fait 12
o kuma tile sigilen do wɔɔrɔ de kan su sigilen do wɔɔrɔ de kan tile heure 12 su heure 12 Allahu akbar wa ni yo wɔɔrɔ fila fana ta o fana bɛna bɔ no Allahu kelen de 66 Allahu akbar o de kama ibi 66 sɛbɛlen butigi da caman dala ni lakɛrɛ we wale ni fɛn dɔw ye wale ibi do dɔw ka so kɔnɔ u b'a sɛbɛ so côté bɛɛ la 66 ça veut dire u ye ala de bila so parti bɛɛ lajɛlen na ka kɛ garantie ye ala ka barika do la les grands magiciens n'olu ye diɲɛ magie dɔn ka diɲɛ subagaya na a mɔgɔ juguya bɛɛ dɔn olu ko n'i ti fɛ subaga yɛrɛ ka don i ka so kɔnɔ fiyewu diɲɛlatigɛ kɔnɔ a sɛbɛn i ka da la 66 subaga ti don i ka so. Allahu akbar Haidara o ye tiɲɛ ye merci k'i ka kuma sɔn ji la awɔ donc o kuma monturu ni ko i ma monturu dilanlen dɔ dolo kan dolo yɛrɛ min lakodɔla kosɛbɛ o dolo 7 de diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛɛ la min kan dolo jumɛn min bɛ yɛlɛn ku sanfɛ de min bɛ yɛlɛn ku sanfɛ ko tɛ o tɛ dolo ye wa o tɛ dolo ye o ye anw ka yeta de ye o y'anw ka yeta de ye donc dolo bɛ na jate de la sisan dolo bɛ na jate de la sisan diɲɛ sifuru de ye o kuma jate minnu jate jumɛn dɔnnen don dolo yɛrɛ la a ɲɛ yɛrɛ ma jate min dɔnnen don dolo la a ɲɛ yɛrɛ ma ni o ti yɛlɛma fiyewu dolo ye 7 de ye diɲɛ dan n'a wuli cɛ fardu jabaru shakuru sawabu zohiru kabiru zakiyu o ye aywa dolo ka ala tɔgɔw ye mais zuhalu mushtari mariku shamsu zaharatu o tɔrɔ do kamaru o 7 de o dolo 7 diɲɛ dan ni a wuli cɛ olu ma yɛlɛma donc o de bi ka dɔgɔkun tile 7 munumunu o dolo donc kar n'a ka dolo ntɛnɛ n'a ka dolo tarata n'a ka dolo araba n'a ka dolo alamisa n'a ka dolo juma n'a ka dolo sibiri n'a ka dolo d'accord n bɛ fɛ i ka dolo ninnu tɔgɔ fɔ n ye kari dolo shamsu i ye faamuya o ye kari ye ntɛnɛ kamaru tarata zuhalu mariko tarata ye mariko ye araba o tɔɔre don alamisa mushtariyu juma zaharatu sibiri zuhalu Allahu akbar n bɛ segin a kan tuguni lamɛnbaa e k'a lamɛn pour que o k'a faamuya kuma filɛ kari an ko ma shamsu ntɛnɛ an ko ma kamaru tarata an ko ma mariko araba an ko ma o tɔɔre don alamisa an ko ma mushtariyu juma an ko ma zaharatu sibiri an ko o ma ko zuhalu Allahu akbar ni dolo 7 sɔsɔba t'a la diɲɛ da n'a wuli cɛ dɔnnibaa donna bɛɛ na min kan o de filɛ nin ye dolo wɛrɛw bɛ yen mais bɛɛ bɛnna min kan n'o ti sɔsɔ o nin de ye mais nin 7 fana bi taama buruju 12 de kɔnɔ o buruju 12 bi ka taama ni tile heure 12 de ye o buruju 12 bi ka taama ni saa kalo 12 de ye donc dolo fana ni buruju fana de bɛ taali dolo ni buruju bi taama ɲɔgɔn Amado buruju kɔnɔ Amado buruju kɔnɔ n'a dɔla buruju kɔnɔ o y'a damana ko de buruju o y'a damana babu ye buruju o dolo ka araye de a bɛ boli min kan terrain bi boli araye kan cogoya min na dolo de bi boli buruju kan ten ala de ye masa ye sisan a faamu na an bɛ fɛ k'a dɔn ni maa min wolola kari lamɛnbaaw k'a faamuya mɔgɔ min bangena kari don den d'abord i bangena heure o heure la kari la o bɛ se k'i ka kari den ye wa walima aw bɛɛ ka kiriw tigɛcogo ye kelen wa c'est à dire aw ka kow kɛcogo ye kelen wa mɔgɔ minnu bangena kari la k'a daminɛ kari fajiri fo ka taa se kari tile binni ma mɔgɔ minnu bangen'o kɔnɔ yalima a bɛɛ ye mɔgɔ nasuguya kelen walima différence b'u cɛ jara o bɛɛ tɛ mɔgɔ nasuguya kelen o bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ nasuguya kelen ye mɔgɔ min bangena dimanche o bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen e m'a fɔ ko sɔgɔma awɔ munna e ko tilegan différence bɛ yen munna e ko wula fɛ différence bɛ yen o kuma na fɛ fɛn min kɛra sɔgɔma min kɛra tilegan fɛ min kɛra wula fɛ o tɛ kelen dɛ o tɛ kelen ye awɔ o ye tiɲɛ ye i ye faamuya nɔ a différence ye mun ye donc o kuma na fɛ a différence ye min ye kari sɔgɔmada den minnu mana na ka bɛn o ma a bɛ fɔ olu ma k'olu ye samusu yɛrɛw de ye o ye karido den yɛrɛw de ye olu de bɛ wele ko karidenw yɛrɛ o kuma mɔgɔ bɛ wolo kariden kɔnɔ min tɛ karidenw yɛrɛ mɔgɔ bɛ wolo karidenw kɔnɔ min tɛ karidenw yɛrɛ ye i ka kari fasadi b'i ka mɛ kuma dɔw la i ka dolo yɛrɛ i nana heure min kɔnɔ o tɛ kari ka heure ye
ka sabu ke ko ni kodi do ni bangena min kono o fana debi i commandé donc il va ka fo don kilin kono wero debi ka mo commandé wa wero be ka mo lu fana don do dewnyi wa lu fana do dewnde yi ala de masai misali ala si samba dima detail la pour que misigile no sarna be ka laje aka lafiya aka do mimbe do ta kono gona de sokoma 6h aho cardo dolo de bini jo 6h du matin 6h 7h dengo de mana bange okono ye fam yano ni ya nato kani jo ayede cardo di demi bana bange entre 6h et 7h du matin ni ya nato kani jo aye muna sira blaye tasuma de do pop parce que before le machamshu clé o tise ka mine ni clé bora isige mo ni yo mine ka ko bi bulo ni clé bora ibi tori ka do sumana de bi do ni ma du voilà donc demi bangla entre 6h 7h ni yo natoyi o cardon de yere wonode o ya ala kalidi o mana ça veut dire original de mami wolola afadu kono kalamo afadu kono ani pondola fana baya lamo ani kuma dola min dutiti femina balamo ho mangoro balamo yoro ni min karla ka do mo ka do angara la tala yo tikele voilà bon donc 2000 na 6h kono nana comme na fo onyoko entre 6h 7h 2000 bangeno kono do we dimashi de balamo de wa balamo yere de allah akbar matiso law sirfike ay no matiso la kana sika la fionga den karato do de karato do awo ye fam ya do kleti ma toy chogo ya na leti ma toyte eden la kay ko club ni ala kira kelempete jon be ko club malulima o kilinga kele o ti ala kira kelempe ne men kishibama clé dron de mo soka jo aleka kaba nogon mo sok leka jo akako comme watu kaso sigatala ye famuya no te suno ma to bela jeli manake ministre o kala fenyo ni ma parasol do ini clé ko ni nyokon che clé ko na ni kunche shufi ayo ko de do mana fe cardon de na bi bolo aka fitne kacha aka manga kacha ka sabu kale ale ti tuguru kola kwa hala fana ya kala bavo papa yen minke ni ima chenfon yede o dendo de faara bisiranga kodo ke ufaina udenyana ye famu ya kuma na fe cardon de bi o chugo yala cardon do min bangena ka be 6h 7h ma o cardon de sisa uluka ko bi chugo di teliara ni ba fa o de nka ke inna fambakaye ye fam yano ibi sarakatu de bo oye ibi ala togo de gla oye ibi jiri de labe kadi o deima aka chala ala fe abike inna fa baye ye fam yano kuma na fe ala togo me bara o de nunu nye o doye alhamdulillah rabbil alamin o de uka qur'ana kule uka ala togo ya fardu koro kelenya masa ye fam yano donc ni de bi bara uye ye famuya donc ka sarakatu a original pour que u ka se ka innafa o saka jigi jemande bi saka jigi jemande nyini ko saraka iba kantike oni denguni sakati kelenye saka jigi jema minyini uye oni denguni sakati kelenye fiyo Seydou Aliou Haidara ye famuya no sigatala oni denguni sakati kelenye oni denguni sakati fan kelefe afamuna Allah o de bi ke ka karal lankari o de bi ke ka nyamal lankari afamuna sisa ulu kangu janto muna deminu mana bangi entre 6h 7h olu deminu mana bangi entre 6h olu bi nafulo soro u demisen nama nga u ba bedo jien ko de la vide kadolu ye no mo janto yer lan nafulo chambu soro no mo janto yer u ka ko bi laba fantanya de la parce que o ba soro abicha o ba soro ba cha mata chande maka dabal ta chande ulu ere de ka fere jugu de ba cha ka sabu ke unibu bla ko minuna unibu pushe ka do ko minu kono o kan na fulo mbele jele de bi cha ko de kono dana ye fam yanu yu ka ala to ko fo sisan iko ku ko qur'an kolo
anuka ala tɔgɔ kuranɛ kolo in bi sɛbɛn siɲɛ joli o bi sɛbɛn siɲɛ 100 ala tɔgɔ in bi sɛbɛn siɲɛ 100 a bɛɛ bi sɛbɛn 100 yiri dun yiri ye jumɛn ye donc ka yiri yɛrɛ u bi fɛn min ɲini ka fara kuranɛ kolo nin kan o de ye babɛlɛ o fanba de ye babɛlɛ ye babɛlɛ 7 u bi babɛlɛ 7 ɲini n'u ye babɛlɛ 7 ɲini bɛlɛ min bɛ n'a bɛ ji camancɛ la i ye faamuya nɔ donc ji tɛ fɛn k'a la tile tɛ fɛn k'a la u b'o 7 ɲini n'u y'o 7 ɲini u b'o bila daga kɔnɔ i ye faamuya nɔ donc n'u y'o bila daga kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko mɛnsɛn mɛnsɛn i ye faamuya nɔ o b'u ka yiri la kuncɛ b'u ka yiri la sonsonfɛn b'u ka yiri la o tɛ yiri saba ye i ye faamuya nɔ ɲɛma b'u ka yiri kɛ 4 ye k'a kɛ 4 ye k'a kɛ 4 ye olu ka yiri ye 4 de u ka yiri ye 4 i kɛra cɛ i kɛra muso yiri 4 a bɛ kɛ nasi la cogo di i ye faamuya nɔ donc sisan ni tobili ka nɔgɔ mɔgɔ min ma i bɛ se ka nin yiri ninnu ɲini ka don daga la k'a tobi n'i y'a ɲini ka don daga la k'a tobi i bɛ nasi in k'a kan i b'a ko i b'a min tile 7 kɔnɔna na d'accord an y'a faamuya donc n'i sera ka nin kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ka ko si man ɲi ala bɛ se ka ko sabati i bolo ala bɛ ko sabati i bolo i ka ko bɛ yɛlɛma siga t'a la en tant que n'i bangena nin wagati in kɔni kɔnɔ o kuma na an bɛ ala fo k'ala barikada k'a fɔ an lamɛnbaaw na an kanubaa bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye nin wagati in na an bɛ YouTube sanfɛ i n'a fɔ an bɛ Facebook sanfɛ donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ nin kibaruya ninnu na i bɛ se ka taa YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛn Ali Bubakar Hayidara Shirifu ka kɛnɛ n'i sera yen dɔrɔn directement i b'an ka image bɛɛ sɔrɔ a la a kɛ kun de ye ka adamadenw sɔn k'u to u sigiyɔrɔ la hakili la faamuyali sɔrɔla nin na karidenw denw dimanche denw original minnu y'a fɔ minnu ma ko dimanche denw ka sɔrɔ munumunu salo t'a la o ye k'a daminɛ 6 heures la ka taa se 7 heures ma an bɛna heure tɔw la nin ye entre 6 heures 7 heures a bɛ komi 24 heures chrono de don dɔnni ka di sa ni dɔnni b'i la a ka di donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ an filɛ studio Kadijatul Kubra de kɔnɔ nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ka mɔgɔw sɔn fɛn na minnu bɛ an lagɛ internet sira fɛ a ka k'u bolo hɛrɛ ye mɔgɔ bɛ k'an suit parce que message bɛ ka na an bɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an suit olu dɔw bɛ États-Unis dɔw bɛ France dɔw bɛ Allemagne dɔw bɛ Italie surtout Côte d'Ivoire olu bɛ k'an suit kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Sénégal ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn aw ni ce donc an bɛ se ka min fɔ Amadu Jara nin y'a dolo karamɔgɔ de don donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ ni baara nin na parce que souvent i bɛna sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw olu t'a dɔw b'a sɔrɔ cogo min na donc an yɛrɛ y'a ɲini Amadu Jara fɛ n'a bɛ i bangedon n'i bangedon f'a ɲɛna i ka nasi ani ka ala tɔgɔ ani ka kuranɛ kolo fɛn min bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ teliya n'i ka saraka n'i y'a wele a b'olu f'i ɲɛna donc n'a y'o f'i ɲɛna ni mago b'a nasi fana labɛn na a bɛ se k'o fana bɔ k'o labɛn mais an kɔni y'a ɲini a fɛ a ka mɔgɔ ka dolo lagɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i bange don lagɛ k'o fɔ a yɛrɛ k'o lagɛ i ye an y'o ɲini a fɛ a kana tɛmɛ 2000 kan mais kɔfɛmɔgɔw n'olu mago b'a la sisan a b'a kɛ u ye 2000 mais ni sɛbɛnni minnu bɔ a la i n'a fɔ i ka ala tɔgɔ ninnu sɛbɛnni ani ka taa se i ka kuranɛ kolo ka yiri ninnu bɛɛ k'a la k'a d'i ma an y'a ɲini a fɛ a kana tɛmɛ 50,000 kan o la a yɛrɛ y'a ɲini an fɛ a yɛrɛ y'a yira an na k'a fɔ anw jɛfɛn t'a bolo a b'o kɛ anw ye malgré que a b'a kɛ prix min na ala de b'a dɔn a ma se commentaire ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ k'a fɔ cogo min na n'i y'a wele n'i ye 50,000 francs ci i b'i bangedon f'a ye k'i ba tɔgɔ f'a ye k'i yɛrɛ tɔgɔ f'a ye en général a b'i ka fɛn bɛɛ sɛbɛn k'a ban pewu k'a yiri bɛɛ k'a la k'a emballer fo k'a ɲɛ k'a bila ka taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ la 50,000 francs an y'o ɲini a fɛ di voilà donc a kɛkun de pour que adamaden minnu bɛ u ka kow ɲagaminen u yɛrɛ ɲɛ b'a la foyi tɛ ka ɲɛ u bolo diɲɛlatigɛ la i bɛna sɔrɔ a bɔra a source de la ko daminɛ n'o ma ɲɛ a si tɛ ɲɛ i b'a fɔ comme spacement ni spacement ma ɲɛ so bɛ se ka jɔ sanfɛ ka ɲɛ mais duguma o y'a laban ye a bɛ tiɲɛ parce que a daminɛ ma ɲɛ donc o bɛ se k'o min fɔ donc mɔgɔ caman bɛ yen i bɛna sɔrɔ u bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ a si tɛ ɲɛ u bolo i bɛna sɔrɔ a daminɛna nin yɔrɔ in de la
donc ambi ala fo la kala barkada Amadou Jara ka nega juru sira ambo di mo ma 600 aka nega juru sira folo o 62 87 68 87 Mesgaka 62 87 68 87 bi woroni fla bi shegi ani wolonvla bi woroni shegi bi shegi ani wolonvla ibi mali indicatif faraka na sore bi ko fe no 00223 ibo foloke ka soro ka limuro no tugala aka limuro fla na oflene 74 01 20 47 74 01 20 47 Oyaka nega juru sira flanai ni bi ko fe bi mali indicatif kala anyi min fo ni ala sona ambi tanai atina danima nan tlala dolula pew amina burujula ni ala ne kira ka jey ambi sijo bay ngona ya sijo mbara ekipu baradu takniki ni rezila oye feminye mamae o ko fe anga camera la oye suli ale jole no naka kabaral ka banfly ale jole me camera kuna atise ali sigi ekibu barado anaw denge na bolma ka ali Bokar Haidara kata si anga inviter ma no Amadou Jara ani anga sécurité ulu fana be ambu fana foku wala nyumando donc nere ka nega juru sira mbo di bema o 73 13 79 71 73 13 79 71 ni bi ko fe be indicatif foro fanaka ambi be fo ka be wala nyumando ninkele ameni njoya amitla ka singana de dora no fe minteni salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh